इंजिनियर आपले रिप्लायज दिले सो तुम्ही सॅटिस्फाईड आहात जे रिप्लायज तुमकां Actually, I'm late, Paul, and tomorrow is in the south. Since I'm not available tomorrow, I submitted my objections on behalf of my constituency. Manale Loka, जे कोण consumer आहे, तसंच करून गोंयचभर लोका as consumers, what is their grievances I have already put across. Firstly is there is total lack of transparency in the electricity department. सगळी सारख्या. We see that he is a very energetic and hard-working chief engineer. There is no doubt about it. We have spoken in the assembly also about his efforts. 50 crores to 1,000 plus crores and I already spent Kela for developing the infrastructure, which is also very good. But the transparency in providing continuous electricity is not happening till today. The transparency in giving people their value for money, तुम्ही जे पैसे मोडटा ते कित्याक मोडटा वो अकाउंटेबिलिटी जो आहा तो मेळना हे डिपार्टमेंटा कडेन. काम एक वेगळें, तो जे काम करता डिपार्टमेंट जे काम करता ही वेगळी गोष्ट, तेगे अकाउंटेबिलिटी तेगे कॅपॅसिटी वेगळी गोष्ट. पूण एज अ डिपार्टमेंट एज अ होल जे पयशे तुमी मोडटा तेजी अकाउंटेबिलिटी गेले त्या बजेटा पयशे मोडले तेजी अकाउंटेबिलिटी आनी अचिव्ड कितें केलें. यू कॅनॉट लीव इट की तूं पोल चेंज करीत रावतलो हें करीत रावतलो पूण तूं कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी मेळना. दुसरी गजाल, आय कम फ्रॉम दी आम आदमी पार्टी. आमचो बॅकग्रावंड कितें? आमचो बॅकग्रावंड की प्रत्येक जाण रिपोर्टर जावं आम आदमी जितलो आसा, डॉक्टर जावं बिझनेसमॅन जावं कोणूय जावं, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, एड्युकेशन आनी हेल्थ हें जें आसा फ्री दिवपा जाय गव्हर्मेंटान. म्हणजे गव्हर्मेंटान हें आंगार घेवपा जाय. हो देस्पेस जो आहा इलेक्ट्रिसिटीचो, उदकाचो, एड्युकेशनाचो आनी हेल्थाचो देस्पेस आंगार घेवपा. मध्य प्रदेशान अमित शहान डिक्लेअर केल्लें आनी तेंगेले चीफ मिनिस्टर कॅम्पेनिंगा वगैरे डिक्लेअर केले 100 युनिट्स फॉर 100 रुपीज. आतां 2023 इलेक्शन्स तुम्ही मध्य प्रदेशान 100 रुपीज 100 युनिट्स दिवपा शकता जाल्यार गोंयांनी हे टॅरिफ कित्याक तुम्ही वाडोवपाचे? एकूच गव्हर्मेंट, वन गव्हर्मेंट, वन रूल, एक राज, सगळें वन वन. सो वाय नॉट वन सिस्टम? मध्य प्रदेशाक 100 रुपीज 100 युनिट्स, गोंयांक जाय. वाय दीस टॅरिफ हियर? हाजी एक्सप्लेनेशन म्हाका जाय आशिल्लें. I wanted an answer from him. This is what was the main agenda. Power tariff hike जो is not acceptable. Common man जो आम आदमी जो ते जोडटा पगार, ते पगार वाढलो ना. कोणागेले पगार वाढलो ना, तागेले वाढलो ना दिसता म्हाका. तागाय पगार वाढलो ना, चीफ इंजिनियराचे पगार वाढलो, पगार सेम आसा. सो इलेक्ट्रिसिटी कित्याक वाडोवप, हे टॅरिफ कित्याक वाडोवप? जेन्ना दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, दुसरी स्टेटीन तुम्ही 100 रुपीज फॉर 100 युनिट्स दिवपाक तुम्ही ऑलरेडी क्लेम केला आणि तुम्ही दिवपा जाय, कित्याक ती स्टेट तुमचे कडेन येयली आतां, तुम्ही दिवपा जाय. जेन्ना तुम्ही जर थिंग दिवपाक शकता जाल्यार हिंग गोंयकारांक तुम्ही कित्याक दिना? कितें प्रॉब्लम आहा? सो गोंयच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज नॉट अकाउंटेबल. तुमचे कडेन जायना, दुसरी सरकार करते, तुमचे कडेन जायना, तुमगेलो सरकार. सो ही प्रश्न मांडलेली आहे. आय होप ही विल रिप्लाय टू दिस वॉट एवर आय एम डिस्कसिंग टुमॉरो इन साऊथ गोवा, ऑल्दो आय एम नॉट गोइंग टू बिकॉज ऑफ माय अदर प्लॅन्स. Are you in favor of Goans getting free electricity in Goa? कित्याक तेंचे सरकार आसा, सेंटरा कडेन आसा. तूं म्हणटा तुमचे आप सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता. गोंयान कॅन बी पॉसिबल? 101% हांव परत रिपीट करता. तूं हांव वेन वी आर इन अ स्टेट, कायद्यान आमकां सरकारान इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, एड्युकेशन आनी हेल्थ आंगार घेवपाचो हो स्पेस. इट शूड बी पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट रनिंग कॉस्ट. जे भाशेन एक घराबो आंगार कॉस्ट आसता ते भाशेन हो जो घर आहा, चीफ मिनिस्टरागे घर गोंय, ताणें तागेलो इनकमिंगाचेर हो घालपाचो, हो घरांतलो देस्पेस आख्खे गोंयचो, हो देस्पेसा लोकांचेर दिवप न्हू. आनी हे आमी पंजाबाक दाखोवन दिल्ल्या, हे आमी दिल्लीन दाखोवन दिल्ल्या. आमगे सरकार गोंय येयल्ले जाल्यार आमी गोंया आमी दाखोवन दितले म्हणून लोकांक सांगलेलें आहा आनी दाखोवन दितले हेजे मुखार. आनी हे सरकारानूय आमगे कॉपी केल्लें आहा. सगळी सरकार कॉपी करता आतां. तुमी चोयले जाल्यार कर्नाटका कोणी सांगले फ्री वॉटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तुमी चोयल्या. मध्य प्रदेशात बीजेपी सरकारान सांगल्या 100 युनिट्स फॉर 100 रुपीज दिता म्हणून. So their own government is also following our recipe, our protocol of giving this so-called free. When we say free, the word free is easy to communicate, but it is subsidized electricity, which means the state government bill is taken care. The bill is being taken care by the government in the subsidized way. 500 रुपये बिल येता, minus 500 subsidy झालेला, bill becomes 0. So it's considered as free. I think this is what they have to do. Lot of other points are there to discuss. Does not mean that you are spending on infrastructure, you are doing things good. That means everything is nice and rosy. Na, tashi na.
at the same time, accountability is required, and we have to work towards this. We cannot always say की सद्दां टॅक्स पेयरा गेले पैसे ना टॅक्स पेयराक बेनिफीट दिवपाचो टायम आयला. अदर स्टेट्स आर गिविंग बेनिफीट. आम आदमी पार्टी इज गिविंग इन पंजाब द बेनिफीट. टॅक्स पेयराक पैसे परत रिटर्न थ्रू दिस मीन्स. आम आदमी पार्टी दिल्ली इज डूइंग इट. BJP सरकार in Madhya Pradesh has told that they are going to follow the same pattern. So why not Goa? It's time for Goa. There are so many other things that तांकां कळना जाल्यार आमी शिकोवपाक व्हरता. We can take the department also how this can be possible. Our MLA has already said that. Bunch cablingaचो एक विशय आसा, underground cabling आसा, substandard underground cabling which is of no use, which is also a problem. Bunch cabling is completely wasted. So हे पयशे wasteful जाले ते burden गरीब लोकांचेर कित्याक दिवपाचो? You increase commercial electricity tariffs and probably some balancing out is required by the electricity department without burdening आम आदमी. जो बारीक मनीस आसा ताका आज त्या प्रत्येक युनिटाचो फरक पडटा. जशें आमी पयलीं सांगला 10,000 15,000 जोडटा ताका लायट ही जायत पडटा. पूण ताजेर जर एक 200-300 रुपयाचो सुद्दां पर मंथ बर्डन पडत then it is a huge burden which will not be able to sustain. So government has to be thinking in that line. तुम्ही दिवपाक शकना फ्री इलेक्ट्रिसिटी which is possible. जाल्यार एटलीस्ट वाडोव नाका and this should be that is the main thing that we have already put up. He has already put up in his return application and probably will put that up tomorrow so that can be answered by him if it is possible for him to do it tomorrow. त्यामध्ये आमी एका सायडीक पळयता की चीफ इंजिनियर म्हटलें की कोल जाय म्हणून कित्याक इलेक्ट्रिसिटी जाय म्हणून. दुसऱ्या सायडीक डिपार्टमेंट म्हणटा की ते सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करपाक प्रयत्न करता म्हणून. सो ह्या हितून दोनी हितून ते खंयच सोलर एनर्जी जायज काय उलयल्लें अशें दिसना. तो प्रॉबेबली आजनी खातीर उलयतालो आसतलो कोल जाय म्हणून, कारण कोला शिवाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. सोलर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्ह सोर्सीस ऑफ एनर्जी इज द नॉर्म इन द वर्ल्ड टुडे. कोल इज नॉट द नॉर्म. फॉसील फ्युअल जे आसा पळय एक दीस रेप्लिनिश जाता ते डिप्लीट जातले, सोंपतले. सोलर एनर्जी डिप्लीट जावची ना. सो इन्स्टीड ऑफ वर्किंग टुवर्ड सोलर एनर्जी आमी पळयल्या पॉलिसी गव्हर्मेंटाची सोलर पॅनल पॉलिसी आसा दॅट हॅज फेल्ड मिजरेबली. त्या खातीर लोक तातूंत इंट्रस्ट घेना. लास्ट फाटली 3-4 वर्सां or 5 वर्सां जाल्यार आमी पळयता की दॅट पॉलिसी हॅज नॉट मूव्ड इन द रायट डिरेक्शन. इफ यू कन्सिडर दीस पार्ट ऑफ इट then government has failed miserably. So don't say that coal is necessary. Coal is certainly not necessary. Proper sustainable form of energy is required to be done. We are blessed with enough sun. We have to find out how proper cheaper panels can be used to generate more electricity so that middle class, a middle income group can actually install it on his house. तर ताणें तशें म्हणलें ताजो रिटर्न्स आर 5 to 7 years which they are trying to bring it to 4. It should be something that will help the person to bring it within 2-3 years. Then only I will install it. ना जाल्यार म्हाका जर इलेक्ट्रिसिटी सरकारा कडल्यान सवय मेळटा आनी हें घालून मारप पडटलें, why would I do it? So the steps have to be rightfully taken by the department to increase sustainability as far as solar is concerned. Don't propagate coal. Coal फक्त अदानीक रीच करता आणि we know what is happening in Karnataka and other entire coal blocks are with them. So I don't think as a chief electrical engineer you should have been propagating coal and we should thank somebody else. It's your failures you're trying to cover up. Don't cover up your failures by saying something like this. Thank you.